Okay, to go up and down for par. Sobrang hirap, side hill, up, downhill pa. Baba! Ay, di ba baba? Tapos sumakabit dyan. Di umabot. Diyos ko po, ang hirap ng par putt. Ako 3 points. Dito lang sa harap, ano? Apo. Tama yan, tama yan. Go! Buenas na lang talaga yun. 3 points par. Sobrang buenas naman nun. Hindi ko na binabasa eh. Speed na lang tinitingnan ko. Iniisip ko lang ano eh. Basang-basa na yung likod ko eh. 3 points. Si Jong yun eh. Wala naman akong ginawa. Tinapik ko lang dun eh.